नमस्कार दर्शक बंधु सोमनाथ पंडा यूट्यूब चैनल ले आपण मानकु स्वागत। आसंतु जानिबा आजिर यात्रा खबर। आज फेब्रुआरी मास 12 तारिख 2025 मसीहा बुधवार। आसंतु जानिबा आज केउ यात्रापाटी केउठी पड़िछि, केउ यात्रापाटीर कौ नाटक मंचस्थ हब ता पूर्वरु आपण मानकु आमर गोटिए रिक्वेस्ट, यात्रार सठिक खबर जानिबा पई आम यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करंतु, ता सहित ऑल नोटिफिकेशन मध्य ऑन करी रखंतु। ताहाल आसंतु जिबा आउ डेरी न करी आजिर नाटक संपर्क रे संपूर्ण सूचना जानिबा। यात्रा इंद्र भुवन आज तार तृतीय रजनी। हाट बरडीह कुहुड़ी खोर्दारे आजिर मंचस्थ नाटक कोटिए पुण्यरे गोटिए झियो। कोटिए पुण्यरे गोटिए झियो। यात्रा कोणार्क गणनाट्य आज तार प्रथम रजनी। सनातन सेवा समिति घाटिकिया खंडगिरी भुवनेश्वरी आजिर मंचस्थ नाटक मो हसरे तू मो लुहरे तू, मो हसरे तू मो लुहरे तू। यात्रा सिंह बाहिनी आज तार प्रथम रजनी। इंदिरा सांस्कृतिक मंडप खंडगिरी भुवनेश्वरी आजिर मंचस्थ नाटक बड़ बेदरदी कला शांत। यात्रा धौली आज तार प्रथम रजनी। जोरंदा मेला ढेंकानाल आजिर मंचस्थ नाटक किए कांदी नाह हाथ टेक। यात्रा तारिणी गणनाट्य आज तार प्रथम रात्रि। अंधपट गर्दपुर केन्द्रापड़ारे आजिर मंचस्थ नाटक केमिति बुझिब अबुझा मन। यात्रा याज्ञसेनी आज तार प्रथम रजनी। बजरपुर राजनगर केन्द्रापड़ारे आजिर मंचस्थ नाटक पांच पतिरे मु सती। अपेरा सूर्य मंदिर आज तार प्रथम रात्रि। गंडकूल बालिकुदा जगतसिंहपुर आजिर मंचस्थ नाटक नखी नानी पुओ भगिया। नखी नानी पुओ भगिया। यात्रा शिवानी गणनाट्य आज तार प्रथम रजनी। अंडरा हाटपड़िया पटामुंडई केन्द्रापड़ारे आजिर मंचस्थ नाटक रंग बजारर रंग नायिका। यात्रा श्री विश्व दरबार आज तार प्रथम रजनी। बरीपड़ा कालीपड़िया ओलाभर केन्द्रापड़ारे आजिर मंचस्थ नाटक कहिबाकु लाज शुणिले पाप। यात्रा ग्रांड महल आज तार द्वितीय रजनी। रेमुणा बालेश्वरे आजिर मंचस्थ नाटक बंचिबाकु हब एका एका। नाट्य सम्राट पृथ्वीराज आज तार तृतीय रजनी। बड़ रोडंग ब्रह्मगिरी पुरी रे आजिर मंचस्थ नाटक राजधानीर रजनीगंधा। राजधानीर रजनीगंधा। यात्रा सम्राट तुलसी गणनाट्य आज तार तृतीय रजनी। हरेकृष्ण महताब पेंडाल आईगनिया खंडगिरी भुवनेश्वरे आजिर मंचस्थ नाटक जह्न रातिर झड़। जह्न रातिर झड़। यात्रा राजनंदिनी आज तार द्वितीय रजनी। सिंगड़ा बारिपदा मयूरभंजरे आजिर मंचस्थ नाटक एमिति बंधन केमिति हेला। एमिति बंधन केमिति हेला। यात्रा स्वर्ण महल आज तार प्रथम रजनी। माँ मंगला युव सांस्कृतिक परिषद खंडगिरी भुवनेश्वरे आजिर मंचस्थ नाटक स्वामी पाई पछे नर्क को जीवी। स्वामी पाई पछे नर्क को जीवी। यात्रा दुर्गा मंदिर आज तार प्रथम रजनी। कर्दा हरिहाट मेला
ଷଠିପୁର ଯାଜପୁର। ଆଜିର ମଞ୍ଚସ୍ଥ ନାଟକ ମୁକ୍ତିମଣ୍ଡପ। ଆଜିର ନାଟକ ମୁକ୍ତିମଣ୍ଡପ। ଯାତ୍ରା ରଙ୍ଗମହଲ ଆଜି ତା'ର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ନୀଳକଣ୍ଠେଶ୍ୱର ଯୁବ ସାଂସ୍କୃତିକ ପରିଷଦ ଖଣ୍ଡଗିରି ଭୁବନେଶ୍ୱର। ଆଜିର ମଞ୍ଚସ୍ଥ ନାଟକ ପାପ ଜାଣିନି କି ପୁଣ୍ୟ ଜାଣିନି। ପାପ ଜାଣିନି କି ପୁଣ୍ୟ ଜାଣିନି। ଯାତ୍ରା ସ୍ୱପ୍ନମହଲ ଆଜି ତା'ର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ଜାଗମରା ଖଣ୍ଡଗିରି ଭୁବନେଶ୍ୱର। ଆଜିର ମଞ୍ଚସ୍ଥ ନାଟକ ଜବାବ ମାଗୁଛି ଉଦଣ୍ଡି ସୀତା। ଜବାବ ମାଗୁଛି ଉଦଣ୍ଡି ସୀତା। ଯାତ୍ରା ଗୌରୀ ଗଣନାଟ୍ୟ ଆଜି ତା'ର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ। ନୀଳକଣ୍ଠ ଯାତ୍ରା କମିଟି 42 ମୌଜା କଟକରେ। ଆଜିର ମଞ୍ଚସ୍ଥ ନାଟକ ସ୍ୱର୍ଗରୁ ଆସିଛି ସତୀ ସାବିତ୍ରୀ। ସ୍ୱର୍ଗରୁ ଆସିଛି ସତୀ ସାବିତ୍ରୀ। ଯାତ୍ରା ଖିଲାଡ଼ି ପାର୍ବତୀ ଗଣନାଟ୍ୟ ଆଜି ତା'ର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ସାରଳା ରୋଡ଼ ଜଗତସିଂହପୁର। ଆଜିର ମଞ୍ଚସ୍ଥ ନାଟକ ଏମିତି ଝିଅ ତୁ କେମିତି ହେଲୁ। ଅପେରା ଅଶୋକ ସମ୍ରାଟ ଆଜି ତା'ର ତୃତୀୟ ରଜନୀ। କାଉପୁର ଭଦ୍ରକରେ। ଆଜିର ମଞ୍ଚସ୍ଥ ନାଟକ ବାଦାମବାଡ଼ିର ରିକ୍ସାବାଲା। ବାଦାମବାଡ଼ିର ରିକ୍ସାବାଲା। ଯାତ୍ରା କଳିଙ୍ଗ ଗଣନାଟ୍ୟ ଆଜି ତା'ର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ। ଜୋରନ୍ଦା ମେଳା ଢେଙ୍କାନାଳରେ। ଆଜିର ମଞ୍ଚସ୍ଥ ନାଟକ କାନ୍ଦେନାରେ ବାଇୟା ମନ। କାନ୍ଦେନାରେ ବାଇୟା ମନ। ଯାତ୍ରା ବନଦୁର୍ଗା ଗଣନାଟ୍ୟ ଆଜି ତା'ର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ଉଗ୍ରତାରା ଚାନ୍ଦବାଲି ଭଦ୍ରକରେ। ଆଜିର ମଞ୍ଚସ୍ଥ ନାଟକ ମନ ବୃନ୍ଦାବନେ ଲାଗିଛି ନିଆଁ। ଯାତ୍ରା ଦରବାର ଆଜି ତା'ର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ବୀରପଡ଼ା ନଳାଙ୍ଗ ଭଦ୍ରକରେ। ଆଜିର ମଞ୍ଚସ୍ଥ ନାଟକ ଲୁହରେ ଲେଖା ମୋ ଜୀବନ ଗପ। ଲୁହରେ ଲେଖା ମୋ ଜୀବନ ଗପ। ଯାତ୍ରା ଦୁର୍ଗାଶ୍ରୀ ଗଣନାଟ୍ୟ ଆଜି ତା'ର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ। ଜଳଙ୍ଗା ଭଦ୍ରକରେ। ଆଜିର ମଞ୍ଚସ୍ଥ ନାଟକ ମଣିଷ ଚିହ୍ନିବା ବାକି ରହିଛି। ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏକ ବିଶେଷ ସୂଚନା, ଯେକୌଣସି ସମୟରେ କୌଣସି ଯାତ୍ରା ଅନୁଷ୍ଠାନ ନାଟକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇପାରେ। ଯଦି ନାଟକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ ତାହେଲେ ଆମେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇବୁ। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆସନ୍ତାକାଲି ଏହି ସମୟରେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।